नमस्कार। जय जगन्नाथ। मो सूर्यकांत स्वाई आमर सूर्यज्योति कला केन्द्र डायरेक्टर। तो आमर आज चतुर्थ वार्षिक उत्सव आज आम अनुष्ठित हो 2 दिन धरी आज आम प्रथम दिवस। तो से आज आम दिवस को आम उत्सर्ग कर अनुष्ठान जी संपादिका अच्छा जी डांस मेंटर ज्योतिर्मय दास जी की पद्मश्री गुरु श्री दुर्गाचरण रणबीर शिष्या। तो तांकरी उद्देश्य आज आम उत्सर्गित आज ये आम आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कृत करूँ। आ सहित बहुत मान्यगण्य व्यक्ति आज आमर अतिथि भाव में ग्रहण योगदान देते जो थे कि आशुतोष प्रधान जे इनकम टैक्स एडिशनल कमिशनर अच्छा सी भी योगदान देते। कालीमठू सर जी की कोयम्बाटूर आसते सी भी योगदान देते। सहित दिव्यरंजन पट्टनायक सर सी भी देते। सहित आमर दलर सभापति रवींद्र कुमार जेना, उपसभापति मानस कुमार साहू सर सहित आमर बहुत लोक माने बहुत कम से कम 800 रु 1000 दर्शक जो समागम होती उपस्थित आज प्रोग्राम होती 180 रु 200 पिला आज आम पार्टिसिपेट कर जो थे कि आम भुवनेश्वर 6टा शाखा आम भुवनेश्वर अच्छी 6टा शाखा कम से कम 200 पिला आज आम पार्टिसिपेट कर काली सेम 200 पिला पार्टिसिपेट करेंगे जो थे कि सबू प्रकार डांस फॉर्म आप रही जहाँकि ओडिशार नृत्य कला रही ओडिसी ठार आरंभ कर ओडिसी सहित सेमी क्लासिकल रहा कोरापुटिया जिते आम ट्रेडिशनल डांस सब रहा लाइक कोरापुटिया जिते सब प्रकार डांस रही काली आहरी बहुत चित्ताकर्षक डांस अच्छी जोड़ा कि अलिया अच्छी 12 मास 13 पर्व अच्छी टोटाल ओडिशार सब कल्चर ट्रेडिशन को लेकिन बहुत सारा काली भी बहुत सारा इवेंट अच्छी आमर उद्यापन दिवस रे। तो आज प्रोग्राम चली सुरुखुर रे सबू आपण समस्त सदा स्नेह आशीर्वाद रे चली आमती आशीर्वाद करूँ अनुष्ठान आगू आगू जाऊ आमर जो कला परंपरा संस्कृति या आगू बढ़ू आपको उच्च स्तर में नहीं आनिबा ओडिशा बाहर कि आम भारत बाहर को आमर कलार प्रचार प्रसार करवा सहित आमर जो पिला माने शिक्षादान ये नौ श्रृंखला जो मैंने कि श्रृंखलित करवा डांस मध्यम जमती कि भगवान उद्देश्य जो नृत्य प्रदर्शन करुँच माध्यम से श्रृंखलित करवा से मार्जित करवा आजिकल जो समाज में ये जिनसा बहुत जरूरी। तो से जिनसा जोटा कि आम अनुष्ठान पाने पाइबे जो थे कि 3 वर्ष आरंभ कर मुख्य उद्देश्य 3 वर्ष आरंभ कर 65 रु 70 वर्ष बयसर माने नृत्य शिल्पी माने आज नृत्य प्रदर्शन करुँच जोटा कि यहाँ हूँ गोटे आम अनुष्ठान खासियत माँ और झील मैंने भी मिसिकी भी नृत्य आप देखिए आउ टे गले सेटा भी बहुत चित्ताकर्षक जोटा कि बहुत खुशी दब। तो यही सब जिन आम सब प्रकार ये रखीचु जोटा कि समस्त को माने मनमुग्ध कर जितेटा परफॉर्मेंस गला समस्ते बहुत आप्रिशिएट करुँच। आज प्रथम ये आमर दल तरफ मो तरफ मो गोटे संगीत आम सार को आम डेडिकेट करूँ जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्म आमर जो गुरु दुर्गाचरण रणबीर सार को आमको आमर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिखाई से समय से गीतटी आम परिवेशन कराइला मोर नेतृत्वाधीन आउ 4-5 जन शिल्पी को नहीं आम एटा को करूँ तेणु सेमती पुणी काली भी बहुत भल हम। तो एमती सहयोग साहय सहयोग समस्त रही आमर भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग को भी धन्यवाद देवी भी सपोर्ट रही जो कि आमर अनुष्ठान आज यही जिन संभव हो पारि आज जो आमर आमर जो प्रथम दिवस चली काली भी द्वितीय दिवस। तो ये आमर वार्षिक उत्सव से संभव हो पारि आते जन आमर भी बहुत सारा आमर जी कि आमर मान्यगण्य व्यक्ति अच्छा जो पर्दा पर्षद नायक नायिका अच्छा से भी हाथ रही जो सब जिन एत बड़ अनुष्ठान आज हो पारे। सूर्यज्योति कला केन्द्र अनुष्ठान को चतुर्थ वार्षिक महोत्सव आज प्रोग्राम रे आमे मोर गुरु जी दुर्गाचरण पद्मश्री गुरु दुर्गाचरण रणबीर आम अनुष्ठान तरफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गला एवं एथिरे आज आमर चीफ गेस्ट भाव में इनकम टैक्स ऑफिसर आशुतोष प्रधान से उपस्थित थिले सहित आमर पंच म्यूजिक एकेडमी डायरेक्टर जी की दिव्यरंजन महापात्र से भी आमर उपस्थित थिले।
ଆମର ପୋଲାଛି ତାମିଲ ସାଇ ସଂଗମର ଜଣେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ନେଇକି 3 ବର୍ଷଠୁ ନେଇକି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉଟକମ୍ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ମୁଖପତ୍ର ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ତାର ନାମ ହଉଛି ସୌରପ୍ରଭା। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଥିରେ ଆମର ହୋଲ ଇୟର ଯାହା ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତେ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ସୌରପ୍ରଭା ସମ୍ମାନ ଏଇ ବୁକ୍ ରେ ମୁଖପତ୍ରିକାରେ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି। ଯେପରିକି ବାପା ମା ମତେ ବଢେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପରେ ଯାହା ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ବଳିକି ଯିଏକି ମୋର ସେଇ ସାଧନାଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ବହୁତ ପୂଜ୍ୟ। ଆଜି ଏକା ସହିତ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର 6ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଛୁ। ଯେପରିକି ଆମର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେହେତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ଆଉ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଣିବା ଛାଡିବା ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆମର ରସୁଲଗଡରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ପାତ୍ରପଡା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ସୁନ୍ଦରପଦା ଏଇ ସବୁ ମିଶିକି ଆମର 6ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ 200 ପିଲା ଆମେ ଏବେ ଶିଖଉଛୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଜ୍ୟୋତି କଳା କେନ୍ଦ୍ରର 4ର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। এই বার্ষিক উৎসবরে আমি আজি পার্টিসিপেট করি বহুত মানে গর্ব অনুভব করছু কাହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଜ୍ୟୋତି କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଏବଂ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଜ୍ୟୋତି କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସ ସିଏ କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ତାକୁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଗର୍ବର ସଂସ୍କୃତି, ସେଟାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଜ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମୋର ଝିଅ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ତାକୁ କେବଳ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই অনুষ্ঠাନରେ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର କୌଶଳକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଠିଆ ହେବାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମର ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଉ ସେମାନେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।